Kayseri. Başka jariyan kıp durgan bir. Rahmet, rahmet.来一个。买的衣服什么？ Welcome to Jiaosu, the legendary home of heavenly horses. It's a freezing minus 25 degrees today. We're just 20 kilometers from the Kazakh border. Come with me to explore the region's largest horse market. I don't speak the local Kazakh language, so I'll use subtitles to guide us through the deals. Let's head in.这是怕它冷是吗？还给它穿个盖个被子啊？啊，我现在拍着呢，没事儿，没事儿，没事儿。这是怕它冷是吗？你几岁呀？一岁啊。没有到要卖多少钱呀2万。 ？2万。有。就是你不能碰它的屁股和后腿，它就会随时踢你。看它咋踢是吗？它一下就踢上了。这可能还不用买它了，那软了。
Qara alanda tutadi onu qasqan. Bir tayın değil. Bu kişi gerek yoktur. Bakara. Ey bağırma. Ey. Düşüngen çıkarsın bunu. Ey olsun bir olsun. Ey. Bu anda sen bunu batırıp ötesin. Ey. Ey yani sövmesin. Vura. Gel sütürmüş. Gel sütürmüş. Kol savdasını kıptırmız ey. Ey kol savdasını kıptırmız. Kol savdasını kıptırmız. Ey bir şey olsun sen batırma. Ey bağırma ey. Ey senin metrimde başka cariyen kıp turgan Rahmet, rahmet sizge rahmet. Ey sen bir yere olsun. Ben olsun jigit kalıp vereyim. Kim bunu?你几岁了呀？他说9岁是吗？你是9岁是吗？啊，你这个马是卖的吗？要卖多少钱呀？45万。这么贵呢？这什么马呀？它那你几岁开始学骑马的？小班就会骑了，那你就大概4岁呗，是吧？太厉害了。啊？啊，不知道他几岁了。你真厉害，这么小就会骑马。你好，你这个马是卖的吗？这马要卖多少钱呀？20万。这什么马呀？母马还是木马？母。他几岁了呀？啊，6岁。哇塞，20万呢。这是小马。Aradın ki oraya tarttı aradın ki. Tarttı. موبایل ته شروع وکړه. Olyan almak bunu artık bunu söylüyor ne? Ya bunun da çıkıyor sen yok mu? He? Bir patvalı. 看看有没有怀孕，如果怀孕的话，价格就高。那里在做 B 超呢。这个你可以拍一下，嗯。这个你可以拍一下。哦。你看那白色就是马驹子，飘的马驹子。哪个是马驹子呀？白色的，那飘的。飘的就是马驹子。对，那黑色的是羊水。哦。
这个马驹就大了， 6-7 aylık boğaz ki. birini koştu o. 7 aylık mı? Ana. 7 aylık. Birini çıkmadı mı kanunda? Şimdi 很清楚，你看。这是在干嘛呀？在采血验血，验血是为了干嘛呀步？病检测。是每一个都要经过，交易过后的牛要步病检测。还是交易过后的？成功的牛。啊，这成功了，对看他有没有什么病是吧？对。 Ana bala çıkart. Ha bala çıkart.这在检查什么呀？这是孕里面的，一娃子孕了。有没有啥？检查一下。有没有怀孕是吧？ Bana ben aylık kanun etmesi çıkışı mı tarafta? Kaldı. Ben şunu sırtta. Bak tamam, öte tamam bir bitti o kalıga. Nasıl? Gel. Hayır Ahmet. Bak tutulur. Oldu mu? Ne? Süper.这得等个了。这个你可以拍一下，这是空胎母牛子宫，这两个Boğaz 圆， bak sarı. 这两个圆圆的，这个白色的，这个子宫。这是子宫，是空怀母牛子宫，很前面，哦，看见一个圆的是吧？对，跟那个硬币一样。 Yatırımda az 那 mesele de var 它 iken 这 ama. 有吗？有保？E? 没有，这是空胎，嗯，空台。对。 Yatırımda az gül var iken az. Жоқ, мынаның жатыры бар ғой. Сиыр семіз, жатырың May var. серкімдігі жақсы. Мына арық сиыр болса, жатырың кішкентай, мына аран шығады. Қысыр. 他们两方要达成一致。如果那个卖方说是母牛怀孕的，然后他买方就要，如果他有疑义的话，他就会过来检测一下，确认一下。就确认一下。 Yolun 04. Uydur. Kaçıymış? 01 10 04. 00. He. 00. He. 00. 只登记不抽血吗？它的每个牛有自己的耳标，就像跟人身份证一样。检查什么病呀？这检测步病检测。什么病？步病。步病是啥布鲁氏杆菌病。布鲁氏杆菌病那个大屏也是介绍的呢。这是一个人畜共患病。这是检测，如果是没问题，他们就交易成功了；如果有问题，然后这个要国家有自己的处理方式。这样的。 所有交易成功都必经过这关是吧？对，他们在检验，这每个牛都是耳标上面没检验耳标。检疫。对，检验耳标。像查到胃镜脉过，它直接是喷出来的，很快，这个几秒钟就完了。 Mına bir koy mınday, sırğa takıp tuğunda odan şekin koy aldık da, bırak kanın tazalığını açıp veremiz, kağıt istemi vermeyimiz he. Ya kanın tazalığı olsa kadar bulduk.
这个检测一个，然后付费的是吗？对，这是我自己的，这个然后是交易场所承包下来的。你就是兽医是吗？对。哦。检测一个马和牛多少钱？一匹马100，一头牛50。马贵是吧？掉下去，脱缰了。好瓜子呀！多少钱？这个1块5，这个3块。有区别。一个大小呗。大小杯子啊，杯子，还有2种不弄。来个1块5的。这些都是好瓜子，卖自己可以。我装这个兜里。8元块钱。它是每天都有是吗？这个不是，这个地方的话就每周的3和天，星期天都有。本地的。你是不是上？回族。你看高中生？初中。初中。还在上学是吧？周末了，对。放寒假了吧？放假了，1块5、3块。不行，没有让你们弄。这马几岁了呀2岁。 2岁啊。这要卖多少钱呀？4万。这是什么马呀？伊犁马。手机。对着是吧？工作人员是吧？对。哎，这有电话，要不给打电话或者咋的？哪有电话？他应该能打电话吧？知道这人的名字，如果有人认你，他们名都很那个。怎么确定是他呢？要不给那工作人员吧？你工作人员是吧？这刚讲的捡了个手机，这上面应该是他手机号，但是打不。看这个马好大呀，好高啊！对，打电话过来你得接。Yaxshi men beraman. Sen berganda malga qarab berib jatsing bo'ldi. Al. 35 ming so'm. Rahmet, yaxshi. 35. Ber. Akal attım. Ber. Ey, bercho'sh. Suraga qadar Canım ağa. Qanday desa 35. Qiziq bo'lmasa ham. Ey, 36 ming bo'ldi. Ey, yo'q, satmılan. 这茶叶蛋是吗？多少钱一个？2块。来一个。要不要带？要的。你的二维码呢？二维码带我。你上几年级呀？4年级啊？哎呦！马场鸡蛋。是茶蛋吗？没有茶蛋颜色。你这个马也是卖的吗？这个马有几岁了呀9岁。9岁了。你这马一般要卖多少钱呀？1万8。
像呢，圆的。 Ya çubuğu kaymağı diyelim daha. Tabii. 小朋友，你好，你几岁了呀？我12岁。 12岁了。你几岁开始骑马的呀？你几岁会骑马的？4岁就会了。哎，你真厉害。这是什么马呀？杂交马呀？啊？杂交马。杂交马。它几岁了？3岁吧。3岁左右。3岁。要卖多少钱呀？要6万这是。6万呢。你这马几岁了呀8岁。8岁了。这是要卖了是吗？哎，卖。要卖多少钱呀2万块钱。啊，这是放牧的吧？还是？放牧的。啊。 3岁啊，1.6米身高。多少钱？4万。来看嘛，这个嘛。来。他说3岁。跑这个这个。跑比赛的。比赛跑的话也可以，表扬也可以。妈妈刚好4岁。他带到这儿，就是谁嘛都这样放，谁嘛。你光是。是看着好看是吗？放的。那个稀罕嘛。稀罕。好了，来，走吧，把那个。Numara koyup kullanırsa şunu kadar. Ha, 这是皮的是吗？这多少钱呀？180。这怎么跟马的衣服嘛？跟马的衣服怎么？跟马披在身上。几号的？都变几号。这是什么呀？这是个包包。那下边是足球。好看。腰带好像。 这啥？这钉到马脚上的。你咋知道的？这种呢？有这么大？这也是钉到马脚上的吗？对。你好，这2个小马几岁了？这个到1岁，这个5月份刚好1岁。还3个月。8、9个月是吧？8、9个月。这多少钱呀？你打算卖？这是2个1万2说的，5000块钱，5000块钱。
5、6千块钱是吧？ 5千块钱，2、1万的吧。这平常放牧的什么的马是吧？嗯，放牧的。嗯。 找到主人了吗？还没有。你给他打个电话呢。哦。niye pazarga chiqibdi u? Bozorda jurma.看这个。胖了，还没。你好，这马多少钱呀4万的。4万。啊。啥？是放牧的吗？还是？公的马的是。啊？公的。几岁了这个？4岁了。4岁。它这毛感觉特别亮是吧？毛。是出汗了吗？这什么马呀？这什么马呀？这是宝马。宝马。宝马。它几岁了呀？1岁。1岁还不到。7月份下孩子嘛。哦，那才不到1岁，7、8个月。6个月了啊。这马一般多少钱呀？大概3万5。3万5左右。这牛多少钱呀？6800。6800。13 500. 600 감사합니다. 안 볼때 많아.
这牛卖多少钱呀？看这里没问题，看这个线，多少？ 7000， 7000。哎，7000。 这是什么牛啊12000。 ？12000。买吗？Ne olsa bulsun ya. Bana arabanın topuklu 500 koy. Sardım iki yavrum. Sardım ne kadar? 这牛卖多少钱呀9000。 ？9000。这牛多少钱呀？5000。你们说这是什么羊呀？啊，在村里呢。嗯。Yetinekte kalan gittiğin güzel bir Keyfi var mı? Al kolu ne al? 这羊多大了呀？羊啊6岁。 ，6岁了。这多少钱呀？这只羊？这个羊啊，1200。它是年龄很大了吧？Sen koyunu alayım diyorum. Hadi bizden korkup koyalım. Argo. Hey, kim sattı bunu? Sen sattansa sattan. Ben toplarım kaçacağım. Kayışa vurgan çek göster. Ne lan al. Ne al. Ne al. Kozluğun kaçacak. Hey, kozluğun kaçacak.